अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक और उसका नाम है अल-हरफान अल-मुल्तक़ियान, दो हरूफ का मिलना। जब भी हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें हरूफ का इल्तिक़ा होता है, वो एक के साथ एक आते हैं, तो उनके साथ कैसे क्या उनकी रूलिंग होगी उसके बारे में पढ़ते हैं। अल-हरफान अल-मुल्तक़ियान, इसको तकसीम किया जाता है मखरज और सिफात के लिहाज से। जब मखरज और सिफात के लिहाज से इसकी तकसीम होती है तो इनमें होते हैं मुतबाइदान, मुतकारिबान, मुतजानिसान और मुतमासिलान। मुतबाइदान वो दो हरूफ होते हैं जो मखरज या सिफात के एतबार से मुख्तलिफ हों। मुतबाइद जो है ये लफ्ज़ बुअद से निकला है। बुअद का मतलब होता है दूरी, और वो कोई दो हरूफ जो एक साथ आ रहे हैं वो मखरज या सिफात के एतबार से दूर दूर होंगे, बहुत मुख्तलिफ होंगे, तो वो मुतबाइदान कहलाएंगे। इसकी मिसाल है हमजा और मीम की। हमजा इज फ्रॉम योर थ्रोट एंड मीम इज फ्रॉम योर लिप्स, सो देयर इज अ लॉट ऑफ गैप इन मखरज एंड सिफात। सो ये मुतबाइदान हैं। फिर आते हैं मुतकारिबान। मुतकारिबान वो दो हरूफ होते हैं जो मखरज या सिफात के एतबार से करीब हों। मखरज या सिफात के एतबार से करीब मुतकारिबान कहलाते हैं। मुतकारिबान कुर्ब से निकला है। कुर्ब का मतलब होता है नजदीकी, करीब करीब होना। तो वो दो हरूफ जो मखरज या सिफात के एतबार से करीब होंगे मुतकारिबान कहलाएंगे। जैसे लाम और रॉ। लाम और रॉ का मखरज करीब करीब है, इसलिए ये मुतकारिबान कहलाए। तीसरी कैटेगरी है मुतजानिसान। मुतजानिसान वो दो हरूफ होते हैं जो एक ही मखरज रखते हों लेकिन सिफात में मुख्तलिफ हों। मखरज एक, सिफात मुख्तलिफ, तो मुतजानिसान होते हैं। जैसे ता और दाल। ता और दाल का मखरज एक है लेकिन सिफात मुख्तलिफ। इसी तरीके से चौथी कैटेगरी जो है वो मुतमासिलान की होती है। दो हरूफ जो मखारिज और सिफात के एतबार से एक हों वो मुतमासिलान कहलाते हैं। और जब मखारिज और सिफात के लिहाज से एक ही होंगे तो वो एक ही तो हर्फ होंगे ना, तो एक ही हर्फ का दो दफा आना मुतमासिलान कहलाता है। तो अल-हरफान अल-मुल्तक़ियान की तकसीम मखरज और सिफात के लिहाज से कैसे होगी? मुतबाइदान, मुतकारिबान, मुतजानिसान या मुतमासिलान। फिर अल-हरफान अल-मुल्तक़ियान वो हरूफ जो दो कुरान दो मौजूद होते हैं उनकी एक और तकसीम भी होती है, और वो होती है हरकत के लिहाज से। हरकत के लिहाज से अल-हरफान अल-मुल्तक़ियान का ताल्लुक कभी मुतलक होता है, कभी सगीर और कभी कबीर। मुतलक मुतलक वो अ, हरकत होती हैं जैसे पहला ह, दो हरूफ में से पहला मुतहरिक हो और दूसरा साकिन, तो इस कॉम्बिनेशन को मुतलक कहा जाता है। मुतलक कॉम्बिनेशन में पहला हर्फ मुतहरिका होगा और दूसरा साकिन। यहाँ तुझ रकू में ता मुतहरिका और दूसरा ता साकिन, तो ये मुतलक कॉम्बिनेशन है। फिर सगीर सगीर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहरिक। जैसे आबद तुम, दाल साकिन ता मुतहरिका, तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन होगी? सगीर कॉम्बिनेशन। सगीर कॉम्बिनेशन में पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक होता है। कबीर ये कॉम्बिनेशन ऐसी कॉम्बिनेशन होती है कि दोनों हरूफ मुतहरिक होते हैं।
جیسے ہودن، ہا بھی متحرکہ اور دال بھی متحرکہ، ہودن۔ تو الحرفان الملتقیان کی دوسری طریقے سے تقسیم حرکات کے لحاظ سے ہوتی ہے مطلق، صغیر یا کبیر کامبینیشن کے ساتھ۔ متماثلین صغیر، متماثلین کیا ہوتے ہیں؟ وہ دو حروف جو مخارج اور صفات کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہی حرف ہوتا ہے جو ڈبل آتا ہے۔ اور صغیر کی کامبینیشن کیا ہوتی ہے کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک۔ تو جب یہ کامبینیشن آئے کہ متماثلین ہو، یعنی ایک ہی لیٹر ریپیٹڈلی آ جائے، اور اس کی صغیر کامبینیشن آئے یعنی پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، تو ایسی کامبینیشن کا حکم کیا ہوگا؟ ادغام کامل۔ ادغام کامل ہوگا۔ وَقَدْ دَخَلُوا، یہ دیکھیے دال متماثلین ہو گئے، اور اس کی صغیر کامبینیشن کیسی کہ دال ساکن، پہلا دال ساکن اور دوسرا متحرکہ، تو اس لیے اس دال میں ادغام ہو گیا، تو یہ ادغام کامل ہے۔ وَقَدْ دَخَلُوا يُكْرِهُنَّ، يُكْرِهُنَّ، یہ ہا اور یہ ہا متماثلین، اور صغیر کامبینیشن کیسے کہ یہ ہا ساکن اور دوسرا متحرک۔ وَإِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا، واو ایک ہی لیٹر دو مرتبہ، تو یہ متماثلین ہو گیا، اور صغیر کیسے؟ یہ واو ساکن اور دوسرا متحرک۔ لیکن اس میں ایک استثناء موجود ہے کہ ہمیشہ تو یہاں ادغام کامل ٹھہرے گا، ادغام کامل ہی کیا جائے گا، لیکن کچھ استثنائی حالات ہیں، کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اگر واو یا اگر دو واو یا دو یا ساتھ آئیں، ان میں سے پہلا حرف مد ہو، تو پھر حکم اظہار کا لگے گا، یعنی یہ یا مدیہ ہو اور یہ واو مدیہ ہو پچھلا والا، تو پھر حکم اس کا اظہار ہوگا، اس کو مد کیا جائے گا اور اس کو الگ پڑھا جائے گا، جیسے فی یوسف آمنوا وعملوا۔ متماثلین کبیر، متماثلین یعنی مخرج اور صفات کے اعتبار سے ایک جیسے دو حروف آئیں اور اس کی کبیر کامبینیشن ہو۔ کبیر کامبینیشن کیا ہوتی ہے؟ دونوں حروف متحرکہ ہوں، تو ان کا حکم اظہار ہوگا۔ حجاجن، یہ متماثلین جیم اور جیم، اور ان کی کبیر کامبینیشن یعنی دونوں متحرکہ، تو حکم اس کا اظہار ہوگا، یہاں اظہار کیا جائے گا۔ حجاجن تتوبا، تا اور تا دونوں متماثلین ہیں، اور کبیر کامبینیشن کیا ہے کہ ان دونوں کے اوپر حرکہ ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا کہ اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ممددہ، میم اور میم متماثلین، اور کبیر کی کامبینیشن کیسے کہ دونوں متحرکہ، تو اس لیے یہاں اظہار کیا جائے گا۔ متجانسان صغیر، وہ دو حروف جو ایک ہی مخرج رکھتے ہوں لیکن صفات میں مختلف ہوں، اور ان کی کامبینیشن کیسی ہوگی؟ صغیر یعنی پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، تو حکم اس کا اظہار ہوگا۔ اموالکم، میم اور واو متجانسین، ان کا مخرج ایک، صفات مختلف، اور ان کی کامبینیشن کیا ہو رہی ہے؟ صغیر،
पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक, तो इसका हुक्म इजहार। लेकिन इसमें कुछ इस्तिस्नात हैं, इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। इसमें मखसूस हरूफ हैं जिनमें इजहार की बजाय इदगाम किया जाता है। इसका बुनियादी कायदा इजहार ही है। मुतजानिसान सगीर का बुनियादी कायदा इजहार है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें इजहार की बजाय इदगाम किया जाता है। उसको हम देखते हैं। जाल के बाद व का आना, यहाँ इदगाम कामिल हो जाएगा, इजहार नहीं किया जाएगा, इवन दो कि यहाँ मुतजानिसान सगीर की कॉम्बिनेशन बन रही है। मुतजानिसान है जाल एंड व, एक ही मखरज से ताल्लुक़ रखते हैं, सिफात मुख्तलिफ हैं, और सगीर की कॉम्बिनेशन है, यहाँ दाल के पर सुकून और यहाँ मुतहर्रिका है व। तो इसके बावजूद यहाँ इदगाम कामिल हो रहा है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में जबकि दाल पहले और व बाद में आएगा, तो यहाँ इदगाम कामिल हो जाएगा। इज़ ज़लमतुम, ये लिखा ऐसा जाएगा, लेकिन पढ़ने में इस तरीके से होगा। इज़ ज़लमतुम, दाल के बाद ता का आना, इसकी मिसाल क्या है? क़द तबय्यना, दाल और ता एक ही मखरज रखते हैं और सिफात मुख्तलिफ, और कॉम्बिनेशन क्या आ रही है? सगीर, दाल के पर सुकून, ता के ऊपर हरका। तो इसके बावजूद कि ये सारी कॉम्बिनेशंस हो रही हैं, लेकिन दाल और ता, दाल के बाद ता का आना इदगाम कामिल को दावत देता है। तो यहाँ इजहार नहीं बल्कि इदगाम कामिल हो जाएगा। तो लिखा ऐसा जाएगा, लेकिन पढ़ा ऐसा जाएगा। क़द तबय्यना, अत्ताउ फिद्दाल, अगर ता आ जाए पहले और दाल आ जाए और इसकी सगीर कॉम्बिनेशन हो, तो फिर इदगाम कामिल हो जाता है। लिखा ऐसा नजर आएगा, पढ़ना ऐसा है। अथक़लत दअवा, अथक़लत दअवा, और फिर ता के बाद तो आ जाए तो भी इदगाम कामिल किया जाएगा। फ़आमनत ताइफ़तुन, ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ने में ऐसा आएगा। तो ता और तो जब इकट्ठे आ जाएं, ये मुतजानिसैन ही है और सगीर कॉम्बिनेशन में आए, तो इजहार की बजाय इदगाम कामिल किया जाएगा। फिर अलबाउ फिल मीम, अगर बा के बाद मीम आ जाए और सगीर कॉम्बिनेशन में हो, तो उसको इजहार के बजाय इदगाम कामिल किया जाएगा। लिखा ऐसा होगा, पढ़ा ऐसा जाएगा। इव कम माना, कंप्लीट इदगाम हो गया। इव कम माना, अस्साउ फिर दाल, सा के बाद दाल आ जाए और सगीर कॉम्बिनेशन में आए, तो इजहार की बजाय इदगाम में कामिल किया जाएगा। यलहद ज़ालिका, इदगाम कामिल में क्या किया जाता है कि पहला हर्फ मुकम्मल तौर पर ड्रॉप हो जाता है और कामिल इदगाम कर दिया जाता है अगले आने वाले हर्फ के बीच में। यलहद ज़ालिका, यलहद ज़ालिका। इसी के अंदर एक और एक्सेप्शनल केस है। ये सारे एक्सेप्शनल केसेस थे मुतजानिसान सगीर के। इसमें ये कॉम्बिनेशन, जैसे ता के बाद तो का आना इदगाम कामिल आता है, लेकिन जब तो के बाद ता आ जाए तो वो हो जाएगा इदगाम नाक़िस। मुतजानिसान सगीर की एक और एक्सेप्शनल केस ये है
کہ جب حرف تو کے بعد تا آئے تو ادغام ناقص ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ تو اپنی صفت اطباق پر باقی رہتا ہے، یعنی ہیوی، اس کا ہیوینس اس کا برقرار رہے گی، اور قلقلہ کے بغیر اس کو آگے ادغام ناقص کیا جائے گا. احاط تو، احاط تو، ہا کو تو کے ساتھ ملایا جائے گا تو تو کی ہیوینس کو ظاہر کیا جائے گا، لیکن جب دمہ دیا جائے گا تو تو بولا جائے گا، تا، یہ والا تا بولا جائے گا. بساط، بساط، فرطتم، فرطت. اس میں گیپ نہیں دیا جائے گا، یہ میں آپ کو اچھی طریقے سے واضح کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، ورنہ گیپ کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. حط، بسطت، فرطتم، فرطت. متجانسان صغیر کبیر، سوری، متجانسان کبیر. دو حروف جو ایک ہی مخرج رکھتے ہوں لیکن صفات میں مختلف ہوں اور دونوں متحرک ہوں. متجانسان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دو حروف کا آنا جو ایک ہی مخرج رکھتے ہوں لیکن صفات میں مختلف ہوں، متجانسان کہلاتے ہیں. اور کبیر کی کامبینیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ دونوں متحرک. تو جب یہ کامبینیشن آئے گی تو حکم ہوگا اظہار. جیسے الصالحات طوبا، تا اور تو ایک ہی مخرج سے تعلق رکھتے ہیں لیکن صفات مختلف ہیں، اور ان کی کبیر کامبینیشن ہے کہ دونوں متحرکہ ہیں، تو حکم اظہار کا ہوگا. متقاربان صغیر. دو حروف جو مخرج یا صفات کے اعتبار سے قریب ہوں. متقاربان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ دو حروف جو مخرج یا صفات کے اعتبار سے قریب ہوں اور ان کی کامبینیشن حرکات کے لحاظ سے کیسی ہو؟ صغیر، یعنی پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، تو حکم اظہار کا ہوگا. جیسے قد قلو، دال اور ضاد، یہ قریب ہیں، متقاربان ہیں، اور ان کی کامبینیشن صغیر والی آ رہی ہے کہ دال ساکن اور ضاد فتحہ کے ساتھ متحرکہ ہے، تو ان کا حکم ہوگا اظہار. یعنی جیسے یہ الفاظ ہیں ان کو ویسے ہی بول دیا جائے گا، کوئی ادغام کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. قد قلوا اتخذتم، دال اینڈ طا، دال ساکنہ تا متحرکہ صغیر کی کامبینیشن، اور دال اور تا متقاربان ہیں تو ان کو اظہار کے حکم کے ساتھ پڑھا جائے گا. اتخذتم. اس کے بیچ میں کچھ استثناءات بھی ہیں. اس میں مخصوص حروف ہیں جن میں اظہار کی بجائے ادغام کیا جاتا ہے. متقاربان صغیر کی اصل حکم اظہار ہے، کلیئر کر کے پڑھنا، لیکن اس کی استثناءات میں کبھی کبھی ادغام بھی کیا جاتا ہے. اور وہ کب کب کیا جاتا ہے؟ نمبر 1، جب قاف ساکن کے بعد کاف متحرک آ جائے، یا پھر لام ساکن کے بعد را متحرک، یا پھر لام شمسیہ آ جائے، یا پھر نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملو لیٹرز آ جائیں. اب اس کو دیکھتے ہیں یہ کب کب ہوتا ہے. أَلَمْ نَخْلُقكُّم، یہ قاف اور یہ کاف، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے متقاربان اور پھر صغیر. متقاربان، قاف اور کاف کا مخرج
متقاربان اور صغیر کی کامبینیشن جس میں قاف ساکن اور کاف متحرکہ. تو اس کو کیسے کیا جائے گا؟ ادغام کا قاعدہ. ألم نخلقكم متقاربان لام اور را اور صغیر کی کامبینیشن لام کے اوپر سکون اور را کے اوپر حرکہ. تو اس میں یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ یہاں ادغام کیا جائے گا. لکھا ایسا جائے گا، پڑھا ایسا جائے گا. وَقُلْ رَبِّ متقاربان کبیر. دو حروف جو مخرج یا صفات کے اعتبار سے قریب ہوں پلس دونوں متحرک تو حکم اظہار کا ہوگا. متقاربان کبیر. متقاربان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ دو حروف جو مخرج یا صفات کے اعتبار سے قریب ہوں اور کبیر کی کامبینیشن ہوگی یعنی کہ وہ دونوں متحرک ہوں تو حکم اظہار ہوگا. یعلم لام اور میم یہ دو حروف متقاربان ہیں اور ان کی کامبینیشن کیا ہے کہ دونوں متحرکہ. تو اس وجہ سے یہ کامبینیشن کے ساتھ حکم اظہار کا ہوگا. یعلم کوبیت. با اور تا متقاربان اور ان کی کامبینیشن حرکات کے لحاظ سے کبیر یعنی دونوں متحرکہ ہیں تو حکم کیا لگے گا؟ اظہار کا. متباعدان کبیر یا صغیر. متباعدان جو دور ہوں گے حروف جو دو حروف جو مخرج یا صفات کے اعتبار سے مختلف ہوں اور ان کے پاس کامبینیشن حرکات کے لحاظ سے کیا آئے؟ کبیر یا صغیر تو حکم اظہار کا ہوگا. من آمن. من آمن اس میں کبیر کی کامبینیشن من یؤمنون یؤمنون حمزہ اور میم. متباعدان حمزہ from your throat میم from your lips. یہ متباعدان ہے اور ان کی صغیر کی کامبینیشن ہے تو اس کا حکم اظہار کا ہوگا. یؤمنون. اب آپ کو سمری دکھائی جاتی ہے کہ سمری آف ٹو میٹنگ لیٹرز. جب دو الحرفان الملتقیان آئیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے اس سارے کا خلاصہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے. متباعدان متقاربان متجانسان و متماثلان. جب متباعدان کی صغیر کامبینیشن ہوگی تو اظہار کا قاعدہ لگے گا. جب متقاربان کی صغیر کامبینیشن ہوگی تو اظہار کا قاعدہ لگے گا اور جب متماثلان کی صغیر کی کامبینیشن ہوگی تو اظہار کا قاعدہ. لیکن جب متماثلان میں صغیر کی کامبینیشن آئے گی تو ادغام کا قاعدہ لگے گا. ان سب میں کچھ استثناءات بھی ہیں. استثناء کیا ہے کہ جب صغیر کامبینیشن آئے اور متقاربان آئیں تو ادغام ہوتا ہے کب کب؟ جب لام اور را کی کامبینیشن آئے گی، قاف اور کاف کی، لام شمسیہ کی یا پھر نون ساکن کے بعد یرملو آئیں تو یہ سب ادغام کا قاعدہ لیں گے. اس کا متقاربان صغیر کا اصل قاعدہ اظہار ہے لیکن جب یہ کامبینیشنز آئیں گے تو وہاں ادغام کا قاعدہ لگے گا.
صغیر متجانسان صغیر کی اصل قاعدہ اظہار ہے، لیکن جب یہ کامبینیشنز آئیں گے تو وہاں ادغام کامل کا رول اپلائی ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ تو کے بعد تا کی کامبینیشن میں ادغام ناقص کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ ہم پیچھے ابھی سارا پڑھ کر آئے ہیں، یہ صرف خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر متماثلان صغیر میں اصل قاعدہ ادغام کا ہے، لیکن کبھی کبھی وہاں اظہار ہوتا ہے، اور وہ کب کب ہوتا ہے؟ جب پہلا یا واو، جیسے دو یا دو واو آ جائیں، وہ پہلا یا پہلا واو مد لیٹر ہو تو پھر اظہار کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا، جیسے فی یوسف، حالانکہ یہ دونوں متماثلین ہیں، ان کے پاس صغیر کی کامبینیشن ہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ تو مد لیٹر ہے، تو اس وجہ سے اس کو اظہار کا قاعدہ اس پر اپلائی ہوگا۔ اب متباعدان کبیر میں اظہار کا قاعدہ، متقاربان صغیر میں اظہار کا قاعدہ، متجانسان کبیر میں اظہار کا قاعدہ، متماثلان کبیر میں اظہار کا قاعدہ لگتا ہے۔ لیکن اس کی ایک استثناء موجود ہے کبیر متماثلان میں، جو یہ ورڈ ہے صرف اسی میں پایا جاتا ہے، اور وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا تأمنون، ایک اس کو شارٹ کر کے اور پھر اشمام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا تأمنون، لا تأمنون، اس میں یہاں نون کے پر گننا کیا جاتا ہے اور اشمام کے لیے ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے۔ یہ والا ٹاپک آپ پڑھیں گے وقف کی کیفیات میں، انشاءاللہ آپ وہاں اس کو تفصیل کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں کہ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس اس کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، الاحقان الملتقیان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔